Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin Nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang saya cintai dan saya muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi serta memberi taufik kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita seluruhnya. Dan di antara kenikmatan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat ini adalah kita diberi taufik untuk dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghambaan diri semata-mata untuk Allah merupakan tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah semata-mata hanya untukku. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan juga dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, beberapa saat yang lalu kita berbuka puasa untuk puasa kita yang ke-22, dan tentu saja tatkala kita berbuka puasa, kita berbuka puasa dengan rasa bahagia, gembira. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, mereka akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan dengan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, kata beliau, adalah tatkala orang yang berpuasa itu berbuka puasa, mereka bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah, mereka dapat menyelesaikan puasanya di hari itu. Ini merupakan kenikmatan, kebahagiaan bagi seorang mukmin. Demikian pula seorang mukmin yang berpuasa, dia bahagia tatkala berbuka puasa dikarenakan apa-apa yang tadinya dari perkara-perkara yang mubah berupa makan, minum dan syahwat kepada istri yang tadinya dilarang ketika berpuasa, maka ketika berpuasa atau berbuka puasa, perkara-perkara tersebut kembali dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perkara ini membuat seorang berbahagia. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang terbesar yang akan dirasakan, dialami oleh orang-orang yang berpuasa adalah tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, di mana orang-orang yang berpuasa melihat betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka semoga dengan kegembiraan kita berbuka puasa di dunia, kita pun merasakan kegembiraan di hari kiamat tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala.
sekarang tanpa terasa kita telah memasuki malam yang ke-23 dari bulan Ramadan. Sebagian besar dari hari-hari bulan Ramadan telah berlalu, tetapi sesungguhnya bagian terbesar dari keutamaan bulan Ramadan itu masih tersisa di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita terus menguatkan semangat kita untuk tetap mengisi bahkan menambah volume dari ibadah kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena sesungguhnya di 10 terakhir bulan Ramadan terdapat satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dijelaskan oleh ulama kita, seorang yang beramal soleh ketaatan di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah seperti orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan bahkan lebih. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad mereka diberi umur tidak seperti umur umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek, lebih ringkas dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yujizu dzalik." Kata Nabi kita bahwasanya umur umatku berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sangat sedikit kata beliau dari umat Nabi Muhammad yang bisa melewati umur 70 tahun. Maka tentu saja umur kita pendek, singkat, sehingga potensi kesempatan kita untuk beramal soleh juga sedikit. Namun dengan keutamaan Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada umat ini, maka kita pun bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang diberi umur-umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang hendaknya jangan sampai kita lalaikan, kita lewatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sehingga dengan kita bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir dari bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, maka bisa diyakinkan bahwasanya insyaallah kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan lebih diyakinkan lagi, lebih diharapkan lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terlewatkan untuk menggunakan waktu kita di malam-malam 10 terakhir Ramadan dikarenakan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak terlalu penting, atau bisa kita mengatur waktu untuk melakukannya di waktu-waktu yang tidak mengganggu ibadah kita, utamanya di 10 malam terakhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini keutamaannya dijelaskan oleh ulama kita berlangsung selama semalam full, mulai dari terbenamnya matahari di hari sebelumnya sampai terbitnya matahari di hari setelahnya. Maka keutamaan semalam full itu terjadi tatkala Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, satu kaligus dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia di malam Lailatul Qadar, dan kemudian dari Baitul Izzah inilah Al-Quran
diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun lamanya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang pertama dari Lailatul Qadar, bahwasanya Allah memilih malam tersebut untuk menurunkan Al-Quran, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran merupakan perkara-perkara yang terbaik. Al-Quran adalah ahsanul kalam, sebaik-baik ucapan, karena dia adalah kalamullah, ucapan Allah. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, dan juga Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah khairul anbiya wal mursalin, nabi terbaik dari nabi-nabi dan rasul yang Allah utus, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kaitannya dengan Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu ketika kita beramal ketaatan di malam tersebut, maka diberi pahala seperti kita melakukan ketaatan tersebut selama 1000 bulan, bahkan lebih. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, anugerahkan kepada umat ini, sehingga orang yang sholat di malam tersebut, maka dia diberi pahala seperti orang yang sholat selama 1000 bulan bahkan lebih. Demikian pula orang yang bersedekah di malam tersebut diberi pahala seperti orang yang bersedekah selama 1000 bulan bahkan lebih. Dan demikian pula amalan-amalan ketaatan yang lainnya, membaca Al-Quran, berdoa, memperbanyak istighfar, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman kemudian, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, bahwasanya di malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat turun dari langit, yang mana mereka para malaikat turun dari langit menuju dunia dengan membawa rahmat, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jumlah malaikat yang turun ke bumi tatkala Lailatul Qadar itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan dalam salah satu riwayat dijelaskan oleh Nabi kita bahwasanya jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ke dunia itu melebihi adadul ahasa, jumlah dari kerikil yang ada di bumi ini. Bukankah kerikil jumlahnya begitu banyak di bumi ini? Maka malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar jumlahnya lebih banyak lagi. Warruhu, dan juga malaikat Jibril ikut turun di malam Lailatul Qadar tersebut, menyaksikan keagungan, kemuliaan malam tersebut dengan membawa perkara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di malam Lailatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir yang akan terjadi selama setahun penuh sampai datangnya Lailatul Qadar di tahun setelahnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam Lailatul Qadar diputuskan oleh Allah segala perkara dengan penuh kebijaksanaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menutup firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar di hari setelahnya. Dijelaskan oleh ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, bahwasanya para malaikat di malam tersebut mereka bertebaran di muka bumi mengucapkan salam, keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang beramal soleh, keselamatan bagi mereka yang sholat, keselamatan bagi mereka yang bersedekah, keselamatan bagi mereka yang beristighfar, yang berdoa, yang membaca Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, oleh karenanya jangan sampai kita melewatkan kemuliaan yang tidak terjadi
kecuali hanya sekali setahun di dalam kehidupan kita, yang belum tentu di tahun berikutnya kita masih dapat mendapati bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, oleh karenanya di malam Lailatul Qadar yang kita harapkan padanya Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuun, dan Engkau menyukai pemaafan, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Ini merupakan diantara doa yang dianjurkan untuk kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, terutama di malam-malam yang kita harapkan di situ adalah malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya jangan lupa kita selalu memohon pertolongan kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, karena tidak mungkin kita dapat menjalankan ibadah ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ulama kita menjelaskan maknanya bahwasanya tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya doa yang diajarkan oleh Nabi kita tatkala sebelum kita salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu dan juga untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu, dan juga untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Engkau berikan. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin seluruhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah serta dibebaskan dari neraka Allah, dan semoga kita seluruhnya termasuk orang-orang yang akan menjadikan bagi kita Allah syurga sebagai tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن تطع أكثر من في الأرض ليضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم بعضهم إلى بعض ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. Stow. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.